Lošinj Hotels and Villas. Šta je posebno u toj priči? Pa gledajte, ja mislim da je Lošinj destinacija budućnosti i mislim da je to destinacija koja će postati jedna od najluksuznijih, najekskluzivnijih i najboljih destinacija na Mediteranu. Znači, duboko vjerujem u to da je next big thing Lošinj i zbog tog sam ovdje. Jer ne želim propustiti priliku da budem dio te priče i da budem dio kreativnog tima koji će to napraviti. Ja mislim da imamo sve što nam je potrebno, da imamo puno više od sunca i mora, da imamo izvrsne hotele, izvrsnu gastronomiju i ono što najbitnije, ja mislim da imamo najbolji tim na Mediteranu koji je sposoban ostvariti sve što nam je potrebno. Šta je vaš glavni izvor energije, a šta vam je akcioni potencijal? Pa gledajte, moj glavni izvor energije je to što se ujutro bavim meditacijom, što se trudim prespavati nekakvih 8 do 10 sati i nakon toga onda trebam u kompletno čitav dan osjećati barem nekakav adrenalin. Znači, taj adrenalin dolazi od posla, dolazi od sporta, dolazi od djece, naravno, i dolazi od svih mojih kolega, od gostiju i od svega toga što se dešava oko nas. Uglavnom, kada smo svi skupa uspješni, kada vidimo rezultate svog rada, kada vidimo zadovoljstvo naših gostiju, kada vidimo zadovoljstvo svojih kolega na poslu, to je ono što mi daje energiju i što me jednostavno tjera naprijed. Što čini da jednostavno mi ništa nije teško, da mogu bilo gdje otići u bilo koje doba dana i napraviti bilo šta kako bi jednostavno ispunili našu životnu misiju i učinili naše goste zadovoljne. Radili ste na mestima gde se cene veštine i pregalaštvo. Koliko je svet mali? Pa svijet je za mene jako mali. Evo, prije par dana sam se vratio iz Sjedinjenih Država, iz Majamija, točnije. Pa sad sam par dana na Lošinju, nakon toga ću onda otići prvo na jedan kratki odmor na moj omiljeni otok Vis, a nakon toga ću onda otići jedan dan u Beograd, jedan dan u Sarajevo, jedan dan u Podgoricu, vratiti se natrag, pa onda ponovo zapaliti, što bi se reklo, do Sjedinjenih Država, vratiti se natrag i nakon toga ćemo vidjeti, mislim, ono. Zemaljska kugla je vrlo, vrlo mala, pogotovo danas, u budućnosti će biti još manja. Meni to u principu otići do Sjedinjenih Država ili do Azije je jednako kao i otići u Beograd ili u bilo koji grad u našoj regiji i meni je to sasvim normalna stvar i za mene je svijet u principu puno manji nego što je. Govorite 8 jezika. Spada li to u domen naučne fantastike? Pa ne spada. Ja stvarno govorim 8 jezika i tu ne računam sve ove naše balkanske jezike koje govorim, nego računam stvarno strane jezike. Ali gledajte, to se dogodilo jednostavno tako, ono što se kaže sreća prati hrabre. Kako sreća prati hrabre? Jednostavno, to stvari su mi se događale, ja sam dobio nekakve mogućnosti, ono kako se to kaže engleski opportunity i te opportunity sam iskoristio. Uvijek kažem da sam češki naučio na vrlo jednostavan način. Došao sam u Češku i pitao sam svog tadašnjeg direktora da li će mi platiti tečaj češkog jezika. On mi je rekao, sad ću ti pokazati gdje je najbolji tečaj. Odemo u računovodstvo gdje niti jedna od gospođa u podmaklim godinama nije govorila nijedan drugi jezik osim češkog i ja sam bio prisiljen naučiti češki. To je bio najbolji tečaj. Mandarin, odnosno kineski jezik, sam naučio na isti način. Tamo sam trebao malo potporu, barem u početku, ali jednostavno nakon toga kad progovorite jezik, kad počnete njemu razmišljati, kad počnete ga jednostavno koristiti u nekakvom svakodnevnom životu, nakon toga to više nije problem. Onda mi je moj deda pustio moju prvu ploču i od tada se sve za mene promenilo. Otpevala je Billie Holiday, Ella Henderson. Kako se kod vas dogodio džez? Pa džez se dogodio na vrlo, tako da kažemo, jedan zanimljiv način. Oduvijek sam imao afinitet prema glazbi i svirao sam u jednom heavy metal bandu. Svirao sam bas gitaru, svirao sam običnu gitaru i nakon toga prije koncerta basist je slomio ruku. Bez druge gitare možete, ali bez basa ne možete. Kada sam prihvatio bas, onda nakon toga sam odmah shvatio da je to moj životni poziv, da je to moj instrument i da je to nešto što meni prirodno paše i što je nekakav produžetak, tako da kažem, mojih ruku, mog ritma i mog mozga. Samim tim, kada sam primio bas, onda sam shvatio da heavy metal i rock nisu baš glazba gdje bas dolazi do izražaja, ali da jazz definitivno je. I nakon toga što sam pročitao biografiju Charlesa Mingus'a, koji je po mom mišljenju najveći jazz glazbenik, odnosno najveći jazz basist u povijesti, u historiji, shvatio sam da jednostavno da je to to. Da je jazz, bas, nešto čemu želim posvetiti svoj život
i tako je džez postao najbitnija stvar u mom životu, nakon naravno obitelji, posla i nekih drugih životnih potreba. Kojim vinom ćemo završiti ovu priču? To je najteže pitanje. Ima jako puno dobrih vina, ali ovako da kažemo, zapalit ćemo prvo jednu dobru cigaru, jednu Plasensiju, robusto format. A što se tiče vina, znači ja bi izabrao Stifler's Mam iz Erdevika, recimo kojim bi to završili, neku dobru amforu sa Pleševice, odnosno sa sjevera Hrvatske. A ako bi to bilo po meni, onda bi ga najviše završio sa jednim dobrim dalmatinskim vinom i to kontrom, znači koji je kuve između Babića i Dingača i to odgovara mom karakteru, ja sam uvijek kontra. Pa eto, neka bude kontra.